Bienvenidos chicos a todos ustedes a esta segunda parte del libro de Alicia a través del espejo, Alice Through the Looking Mirror. Ya hemos visto la primera parte de este capítulo, el capítulo 1, y ahora vamos a continuar con este siguiente párrafo. Así que si no han visto la primera parte, les animo a que puedan revisarlo en mi canal de YouTube. Let's start with this part. Alice continued with her whimsical thoughts. Let's pretend that you're the Red Queen, Kitty. Okay. Alicia continued with her whimsical thoughts. Whim. What does whimsical mean? A ver, whim, solito, ok, sería capricho. Vamos a colocarlo aquí. Whim, solito. Whim. Whim solito sería como capricho. Capricho. Oh my God, ya me estoy olvidando cómo escribir capricho. Ok, así. Entonces, whimsical sería como sus pensamientos o ideas caprichosos. Alice continued with her whimsical thoughts. Let's pretend that you're the Red Queen. Pretendamos o hagamos de que tú seas la reina roja, Kitty. Okay? Kitty era el nombre del gatito. I think if you sat up and folded your arms, you look exactly like her. Okay. If you sat up. Okay, let's put it here. Sat up. What does sat up mean in this case? Este también es un phrasal verb. Okay, sit up. Sit up sencillamente significa sentarse o sentarse derecho. Sentarse o también podría ser sentarse derecho. Okay. If you sat up and folded your arms, fold. What does fold mean? Okay, fold is this action. Fold es cruzar o doblar. Fold es doblar. Principalmente el significado sería doblar. Por ejemplo, fold a paper, doblar un papel, a piece of paper, doblar. En este contexto sería cruzar. A ver, sí, estoy en directo. A ver, ¿qué pasó con el directo? Si tú te sientas y cruzas los brazos, you look exactly like her. Te verías exactamente como ella. You'd look. Give it a try. Okay, what is this sentence? Okay, give it a try. A ver, vamos a poner esto de otro color también, ¿ya? Vamos a poner esto de otro color para que se vea mejor. Green. Ese es un phrasal verb. Give it a try. Intenta. Inténtalo. Okay. Inténtalo. Ok. Inténtalo. Give it a try. O da un intento, ¿no? Haz un intento. And Alice got the Red Queen off the table. No. Aquí también hay otro phrasal verb, miren. Got off. Got off. Recuerden que hay algunos phrasal verbs que se pueden separar. Y aquí se puede colocar este noun, ¿no? Este sustantivo. Got off o get off, vamos a colocar aquí. Get off es sacar. Sacar. A ver, sacar. And set it up before the kitten as a model for it to imitate. Aquí hay un phrasal verb que ya hemos visto hoy día, ¿no? Set up. What does set up mean? ¿Recuerdan qué significa set up? Roger, I don't see you on YouTube. Really?
A ver, vamos a revisar un ratito. Really? What happened? Bueno, yo lo veo ahí, ¿ah? Qué raro. Vamos a verlo con otro modo incógnito. A ver, vamos a verlo. Porque yo sí me veo. Ajá, puede ser, será, recuerde, no puede ser. Sí estoy en vivo, Roger, sí estoy en vivo. Será, ok, establecer algo. O en este contexto sencillamente significa poner, nada más. Ah, y la colocó, ok. Alicia sacó a la a la reina roja de la mesa, o tomó a la reina roja de la mesa, and set it up before the kid, y la colocó, ok, la colocó before the kid, delante de el gatito, as a model for it to imitate, como un modelo para imitarlo. However, it didn't succeed. However, cuando estén escribiendo, chicos, utilicen bastante esta palabra, however. What does however mean? Sin embargo, no obstante, it didn't succeed. It didn't succeed. What does succeed mean? Okay, what does succeed mean? Súbelo en bruto, ahí tengo la primera parte también. Sí, Brent, lo que pasa es que no me... hay muchos espacios yo lo prefiero... Mira, si yo lo subo, Brent, en YouTube voy a querer editarlo. Yo me conozco. De verdad que ahorita no... Porque me gustaría mostrar una clase dinámica, ¿no? La clase es dinámica, pero algo grabado me gustaría que sea más dinámico, o sea, menos tiempo. Y para eso, pues, se necesita edición. Y para editar, necesita tiempo. Ok. Succeed. Sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer. Ténganlo por seguro. Um, tener éxito. Muy bien. It didn't succeed. It. Cuando ponemos aquí it, significa, estamos haciendo referencia al gatito, ¿no? It didn't succeed. No tuvo éxito. ¿Ok? O el gatito no pudo, ¿no? Imitar a la reina, cruzarse de brazos. Por favor. Vas a hacer cruzar de brazos a un gato. To teach Kitty a lesson, okay, Alice held it up to the looking glass. Okay, para enseñarle a Kitty una lección, okay, Alice held it up. Aquí tenemos otro phrasal verb, held up. ¿Qué significa held up, no? Presente de held up, eso es en pasado, held. ¿Cuál es el presente? Hold. Hold up. Hold up. What does hold up mean? Por ejemplo, en el caso del el rey león, ¿no? The monkey was holding up Simba in front of the crowd. Hold up es sostener. Okay, hold up. Sostener o levantar, ¿no? Mantener también podría ser. He held it up, lo sostuvo, ok, delante de el espejo, looking glass. Recuerden, anteriormente se usaba bastante esta palabra, looking glass, ¿no? Ahora decimos más bien espejo, ¿no? Mirror, ¿ya? Pero bueno, lo he mantenido aquí, esta palabra, porque es básicamente el título del libro, ¿no? Looking glass. Ok, she warned. Ella le advirtió. Warn. ¿Han visto esa palabra en los videojuegos o en algunos lugares? Warning. Warning sería como una advertencia, ¿no? Warning. Y está su triángulo amarillo y todo lo demás, ¿no? Bueno, esta palabra viene de este verbo, warn. Warn significa
Advertir. Ella le advirtió. She warned. If you don't behave, I must just send you into the looking glass house. If you don't behave. Okay. Behave. What does behave mean? Esto viene de behavior. A ver, behavior sí deben saber el significado. Behavior. Comportamiento. Ahora, behavior viene de behave. Este es un verbo. And this means comportarse. Ajá. If you don't behave, si tú no te comportas, okay, es muy parecido al español, ¿no? If you don't behave, si tú no te comportas, I might send you, okay, yo quizás te envíe, send you, into the looking glass house. Quizá te envíe dentro o hacia la casa espejo, ¿ok? La casa de espejo, o la casa espejo, ¿no? Sería la traducción. How would you feel about that? How would you feel about that? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te hace sentir eso? ¿No? How would you feel about that? Vamos a poner todo junto esto, ¿ya? Y lo colocamos otro color. Ya estoy de aquí. ¿Cómo te hace sentir eso? Ok, perfecto. Vamos a ver el siguiente párrafo. Chicos, no se olviden de darle ahí tap, 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 tap ahí a la pantalla para que TikTok nos siga recomendando, ¿ok? Los likes, los live, en los likes es muy importante. Y también si pueden compartir el live, pueden comentar, me ayudarían muchísimo, ¿ok? Very good. Let's continue. Second sentence, second paragraph. Here we go. Ella comenzó. First, there's a room you can see through the glass. Primero, there's a room. Hay una habitación. There's a room you can see. Okay. Through the glass. What does through mean? Through. Y esto viene en el título del libro. Through. Si hay una palabra que tienen que acordarse, es esta de aquí. Through. El título del libro. A través. Muy bien. Through the glass. Ok. A través del espejo. If you can see it through the glass, si tú ves a través del vidrio del espejo, it's quite like our own living room. It's quite like, es casi, ¿no? Quite like, casi parecido, our own living room. Nuestro, ok, nuestro living room, nuestra sala. Sala de estar, ¿no? Nuestra sala. But everything flip around. But everything flip around. A ver, aquí tenemos otro phrasal verb, que no es muy común, pero también lo vamos a colocar aquí. Flip around. What does flip around mean? Flip around sería como invertido. Está volteado. ¿Okay? Voltear o invertir. Flip around, invertir, voltear. Entonces, todo está volteado, todo está invertido. Es lo que sucede en un espejo, ¿no? Cuando te estás mirando, todo está al revés. Everything's flip around. Vamos a ponerlo de otro color en todo caso. Ok. Next one. Okay, this is green. Vamos a ponerle verde. I can see it all when I stand on a chair. I can see it all. Yo puedo verlo todo. When I stand on a chair. Stand. What does stand mean? Stand. Cuando yo estoy. Yo puedo verlo todo cuando yo estoy. Ok. Cuando yo estoy parada en la silla. Except the part behind the fireplace. Oh, sorry, the fireplace. Excepto la parte, okay, behind. What does behind mean?
and fireplace. What does behind mean? Behind. Exacto, detrás. Except the part behind. Excepto la parte detrás. Ok. The fireplace. Ok. Detrás de la fogata, de la chimenea, ¿no? Chimenea, vamos a poner chimenea. De la chimenea. Recuerden que esto es un libro de 1800 y pico, así que normalmente tenían chimeneas, ¿no? Las chimeneas antiguas. I really wish I could see the hidden area. I really wish. Wish. Siempre utilizan esto para un deseo. I wish. Okay. Yo quisiera, o yo desearía, I wish I could see, que yo desearía poder ver, ¿no? I wish I could see that hidden area. Okay, hidden. Ese área escondida. Escondido o oculto. Esa parte oculta. Yeah, that's right. I'm curious if they have a fireplace there during winter. Okay. Me causa curiosidad if they. Recuerden, el if vimos la clase anterior, ¿no? If es un condicional. If they have, ¿no? Si ellos tienen. Aquí es un condicional o una situación ficticia, ¿no? Por eso usamos solamente el have. If they have, si ellos tienen a fireplace during this winter. Si ellos también tienen una chimenea, ¿no? O una fogata durante el invierno, winter. You can tell for sure. Todo esto junto, you can tell for sure. What does this mean? Que todo esto junto. You can tell for sure. No podrías asegurarlo, ¿ok? You can tell for sure. You can't tell for sure. No podrías asegurarlo o no podrías estar seguro unless, ¿ok? Unless, a menos que, unless, our fireplace smokes. A menos que nuestra chimenea, ¿ok? Smokes. Bote humo o emita humo, ¿no? O humee también. No puedes asegurar. Muy bien, Gio. And sometimes smoke appears in that room too. Y a veces el humo aparece en esa habitación también. But who knows? Esta también es otra frase que es importante que lo aprendan. Who knows? Pero quién sabe, ¿no? Who knows? Vamos a ponerlo aquí. Pero quién sabe. But who knows? Maybe it's just for show. Tal vez es solo para aparentar, ¿no? It's just for show. To make it seem like they have a fire. Para aparentar como si ellos también tuvieran fuego, ¿no? O una chimenea encendida. Ok, great. A ver, ya hemos visto estos dos párrafos, chicos. Vamos a leerlos, ¿ya? Let's read them. Voy a leerlo primero lento y después un poquito más a velocidad normal. Primero lento, me siguen con la lectura, chicos. A ver qué tal les va. Kitty. No, esto no lo hemos visto. Ya, esto de aquí, perdón. Alice continued her whimsical thoughts. Let's pretend that you're the Red Queen, Kitty. I think if you sat up and folded your arms, you'd look exactly like her. Give it a try. And Alice got the Red Queen off the table and set it up before the kitten as a model for it to imitate. However, it didn't succeed. To teach Kitty a lesson, Alice held it up to the looking glass. She warned, if you don't behave, I must just send you into the looking glass house. How would you feel about that? She began. First, there's a room you can see through the glass. It's quite like our own living room, but everything's flipped around.
I can see it all when I stand on a chair, except the part behind the fireplace. I really wish I could see the hidden area. I'm curious if they have a fireplace there during winter. You can tell for sure unless our fireplace smokes. And sometimes smoke appears in that room too. But who knows, maybe it's just for show to make it seem like they have a fire. Okay. Very good, very good. Ahora, vamos a leerlo a una velocidad normal, ¿ya? A una velocidad adecuada. Let's start. Y vayan mandándome aquí, chicos, los que deseen leer sus solicitudes para poder escucharlos también. Okay, let's listen. Let's listen. 1, 2, and 3. Alice continued her whimsical thoughts. Let's pretend that you're the Red Queen, Kitty. I think if you sat up and folded your arms, you look exactly like her. Give it a try. And Alice got the Red Queen off the table and set it up before the kitten as a model for it to imitate. However, it didn't succeed. To teach Kitty a lesson, Alice held it up to the looking glass. She warned, if you don't behave, I must just send you into the looking glass house. How would you feel about that? She began. First, there's a room you can see through the glass. It's like our own living room, but everything flips around. I can see it all when I stand on a chair, except the part behind the fireplace. I really wish I could see that hidden area. I'm curious if they have a fireplace there during winter. You can't tell for sure unless our fireplace smokes. And sometimes smoke appears in that room too. But who knows? Maybe it's just for show to make it seem like they have a fire. Ok, se mueve la pantalla. Okay. Bueno, a ver, está desenfocada. No sé por qué desde que he arreglado el bendito libro se pone de esa manera. Disculpen, chicos, de verdad. Espero que no puedan estar leyendo. A ver, vamos a ver si se puede agrandar un poquito. Oh, no, mucho. Creo que sí. Okay. Let's start with the last part. Olenka, let's start with you. Okay. Hello. Hi, how are you? Olenka, I can listen to you, but very low. Can you speak up a little, please? Puedes levantar un poquito más el... No sé si es tu sonido, estás muy alejada del micrófono o algo así, pero se escucha muy bajo. ¿Un poquito más? Yeah, yes, now it's much better. Now it's much better. Ahora sí. Ok, aquí también en YouTube se están conectando, chicos. Muchas gracias a todos los que están entrando. Espero que les saquen bastante provecho. Y ahí también los estoy leyendo en los comentarios, ¿ya? No se olviden. Okay, Olenka, let's start with you. You have to read these and these paragraphs. Okay, 2 paragraphs. You have all their attention. Alice continued her thought. Let's pretend that you're the Red Queen. Kitty, I think if you step up and fold up your arms, you look exactly like her. Give it a try, and Alice got the Red Queen of the table and set up for the kitten as a model for it to imitate. However, I didn't success to teach Kitty a lesson. Alice held it to looking glass. She warned, if you don't behave, I mean just send you into the looking glass house. How would you feel about that? She began. First, there's a room you can through the glass. It's quickly like our own living room, but everything flies
around. I can see it as when I stand on a shelf, except the bar behind the fireplace. I really wish I couldn't see the high area. I'm curious if they have a fireplace there during winter. You can tell for sure unless fireplace smokes, and sometimes smoke appears in the room too, but who knows, maybe it's just for a show to make it seem like they have a fire. Okay, very good. Really good. Okay. Okay, everybody please in the chat, don't forget to leave your class, okay? Don't forget to leave your class. Okay, Olenka, thank you very much for your reading and participation. Continue practicing the links, okay? You need to, don't forget to link the words. For example, this one. We read all this in just a single word. Give it a try. Lo leemos todo junto, ¿no? Give it a try. Entonces, ese tipo de enlaces, de encadenamientos, es importante que los hagas también. Give it a try. Right? Give it a try. Can you read this part, please, Olenka? Yes, that's much better. Okay, so try to continue practicing that. Thank you, and continue, please, staying tuned. Okay, let's continue with another partner. Bye. Okay, Olenka, thank you very much. Let's continue with Gio, and then with, okay, we have Jasmine too. Okay, Gio, hello. Hello. Hi, Gio, welcome to today's class. So, Gio, we're going to start listening to your reading too. Vamos a ver si lo podemos agrandar un poquito más. Creo que sí se puede agrandar. Okay, okay, Gio. So we're going to start with this reading, okay? Read this and this paragraph. You can start now. I consider myself wrong. Let's pretend that you are the right thing, Kitty. I think if you set up, I wonder your arm. You look exactly like that. Give it a try. Then I call the rest of the table. You set it up before the kitty as a model for it to imitate. However, it didn't succeed. We teach Kitty a lesson. Alice headed out to the looking glass. She worked. If you don't behave, I might just send you into the looking glass house. How would you feel about that? If the grandfathers around, you can see through the glass. It's quite like our own living room, but everything is around. I can see it all when I stand on a chair, except the part behind the fireplace. I really wish I could see the hiding area. I'm curious if they have a fireplace there during winter. You can't tell for sure unless our fireplace is small. And sometimes smoke appears in the room too. But who knows? Maybe it's just for show to make it seem like they have fire. Okay, great. Okay, good job, good job. Okay, everybody, don't forget to leave your claps, your phrases. Well done. Good job. Nice reading. Okay, great. Very good. Gio, thank you very much. You're improving a lot. I really like that you are pronouncing even much better. So thank you very much for being at the class too. Hi, bye. See you. Bye. Okay, great. Let's continue with Jasmine. Okay. Continuamos con Jasmine y después seguimos con los dos siguientes párrafos, ¿ya? Bienvenidos a todos los que están conectados también en YouTube. Chicos, denle like. No se olviden de darle like ahí al live, de compartir y comentar. Practiquen también ahí en casita en voz alta. Si pueden practicar en voz alta es la mejor recomendación que les podría dar, ¿ya?
Háganlo en voz alta siempre. Jasmine, good afternoon. Hello. Hi, can you listen to me? Good afternoon. Hi, Jasmine, welcome. How are you? How are you, Jasmine? Hello. Oh my God, creo que está un poquito. Hello. Hi, Jasmine, can you listen to me? ¿Escuchas? Yes, yes. Okay, okay. Where are you from, Jasmine? I'm from Peru. I live in Manchay. Manchay. Okay, nice. That's really nice. You are in the east of Lima, right? In the east of Lima. So we're going to start reading, okay, Jasmine, from these two paragraphs, number 1 and number 2. So you can start now. Alice continued her whimsical toast. Let's pretend that you're the Red Queen. Kitty, I think if you sat up and folded your arms, you'd look exactly like her. Give it a try, and Alice got the king of the table and set up before the kitten as model for it to imitate. However, I didn't set to teach Kitty a lesson. Alice held it up to take looking glass. She warned, if you don't behave, I may just send you into the looking glass house. How would you feel about that? Okay, continue, please. The second one. Jasmine. Okay. She began first. There's a room you can see through the glass. It's quite like our own living room, but everything flipped around. I can see it all when I stand on a chair, except the part behind the fireplace. I really wish I could see that hidden area. I am curious if they have a fireplace there during winter. You can't tell for sure, unless our fireplace smokes, and sometimes smoke appears in that room too. But who knows, maybe it's just for show, to make it seem like they have a fire. Okay. She went. Okay. Thank you very much, Jasmine. Okay. Very good job. Very good job. Okay. Jasmine, thank you very much for your participation. The only recommendation, continue reading and reading. It's going to help you with being more fluent in English. Okay, thank you very much. Okay, guys, let's continue with the next two paragraphs. Vamos a continuar con los dos siguientes párrafos, ¿ya, chicos? Roger, en el siguiente párrafo, vamos a continuar contigo. Ok, let's start. Y no se olviden de darle like al live, chicos, ¿ya? Para que más personas puedan llegar también al live. She went on. Aquí tenemos un phrasal verb. Went on. Ella continuó. Go on. Recuerden, ¿no? Go on es phrasal verb que estamos viendo bastante en estos libros. Go on, continuar. Continuar. Ok, continuar. She went on. Now the books there are a bit like ours. ¿No? But ahora, los libros there, okay, the books there are a bit like ours. Son muy parecidos, son un poco parecidos a los nuestros, ours.
Esto es un pronombre posesivo, ours, ¿ok? Nuestros, los nuestros. But the words are all in reverse. But the words, pero las palabras, words, are all in reverse. Están todas al revés. I'm certain of that because I've held one of our books up to the glass. Estoy segura, certain. Ok, certain es como, ok, estar seguro, certain. Certain. Certain, estar seguro. Estoy seguro, ok. Of that, estoy seguro de eso, because I've held one of our books up to the window. ¿Recuerdan este phrasal verb que teníamos acá? Cuando held up, ¿no? Hold up, sostener. Este mismo lo veíamos acá dividido, ¿no? Held it up. Sostuvo al gatito, ¿no? It, reemplazaba al gatito. Ahora, miren aquí, está aún más separado todavía. Held, y aquí está el up. Entonces, todo esto de aquí es el noun, todo esto de aquí es el sustantivo. One of our books. Yo sostuve, ok, sostuve, uno de nuestros libros, ¿no? Ahí delante del espejo, delante del vidrio. And they did the same on the other side. Y ellos hicieron lo mismo al otro lado. Excitement. Excitement filled her voice as she asked Kitty. Ok, excitement, la emoción, emoción. Ok, la emoción, filled her voice, llenó su voz, as she asked Kitty, mientras le preguntaba a Kitty. Can you imagine living in the looking glass house? Okay, can you imagine? Puedes imaginarte, living, vivir, okay, in the looking glass house, en la casa espejo. I wonder if they'd offer you milk there. Aquí hay otra palabra que también es importante que recuerden. I wonder. Estamos viendo varias frases que son interesantes, ¿no? Una de ellas, you can't tell for sure, no puedes asegurarlo. Who knows? ¿Quién sabe? Y aquí hay otra. I wonder. I wonder es como me pregunto, ¿no? Me pregunto, me imagino. If they'd offer you milk there. Si ellos te ofrecen leche allá también, ¿no? Allá. Although, esto es para los que están practicando bastante escritura. Although, sin embargo, no obstante. Lo mismo. Hay otra palabra, ¿recuerdan cuál es la otra palabra que vimos? Parecida a esta. What is the other one? Gracias, chicos, los que están compartiendo ahí el live. Muchísimas gracias. A los que están en YouTube también pueden ahí, pueden ahí también comentar, ¿ya? Ahí estoy leyendo los comentarios. However, muy bien. Very good, Chris. Even though, también. El que hemos visto hace poco es however, ¿no? Aquí está, however. Sin embargo, although también. No obstante. Maybe looking glass milk. Maybe, quizás. Ok. La leche espejo, ¿no? Isn't suitable to drink. Ok. La leche espejo no es apta. Suitable. No es apta para tomar. Suitable. To drink. Para beber. O no es adecuada. Suitable, adecuada. Adecuado o apto. Oh, but oh, Kitty, here comes the intriguing part. Pero, oh, Kitty, aquí viene la parte más intrigante. The hallway. Okay, what does hallway mean? Hallway. Hallway. A ver, esta es una parte de la casa. Hallway. Okay. What does hallway mean? Pasadizo. Hallway. Pasillo, también podríamos decirle pasillo, pero es, bueno, aquí en Perú lo conocemos más como pasadizo. ¿Ya? Pasadizo. Pasillo es esto de aquí, ¿no? Aisle. Aisle, le decimos al pasillo cuando estamos hablando del supermercado, por ejemplo, ¿no?
Cleaning products are in aisle number 4, ¿no? Los productos de limpieza están en el pasillo número 4. Bueno, aquí en Perú le decimos nosotros a esto pasillo, ¿ya? Pasillo. Si estamos hablando de una casa, de un hogar o de un edificio, hallway se refiere a pasadizo, ¿no? El camino de un cuarto a otro, hallway. Ok, la parte más intrigante es el pasadizo. You can catch a glimpse of it. Ok, puedes tener un vistazo, ¿no? Un vistazo, o puedes ver un poquito, glimpse. Glimpse sería como un vistazo, ¿no? Vistazo. Puedes tener un vistazo of it from our living room if you leave the door wide open, ¿no? Desde nuestra habitación, sí, ok. If you leave, ok. Leave sería acá dejar. If you leave the door wide open. Okay, what does wide open mean? Y aquí también estoy haciendo un link, ¿no? Wide open. La D con la O. Wide open. Wide open. You leave the door wide open. Si tú dejas la puerta abierta por completo. Wide open es abierto por completo o de lado a lado, ¿no? Abierto de lado a lado. Wide open. Completamente. It looks much like our old hallway. It looks much, se parece mucho, it looks like, luce mucho, like our hallway. Se parece mucho a nuestro pasadizo. As far as you can see, ¿no? Se parece a nuestro pasadizo, todo lo que puedas, hasta donde lo puedes ver, ¿no? As far as you can see, hasta donde lo puedas ver. But you never know what might be different beyond. Pero uno nunca sabe, ¿no? What might be different? ¿Qué podría ser diferente? Beyond. Okay, what does beyond mean? Beyond. What does beyond mean? Beyond. Beyond. Más allá o más adelante. Very good. Muy bien, Miley. Más allá o más adelante. Very good. Now, let's continue with the next part. Alice's imagination soared as she exclaimed. Okay, la imaginación de Alice soared. Okay, soared. Okay, soared as she exclaimed. Soared es como alborotarse, ¿no? Soared. Soared as she exclaimed. Se disparó también, ¿no? Disparar, dispararse, alborotarse. Mecerse también, ¿no? Estremecerse. Algo así, ¿no? Como que no se quedó quieta, ¿no? La imaginación de Alice empezó a alborotarse as she exclaimed, mientras que ella exclamaba, "Oh, Kitty, how nice it would be." Ok, qué lindo sería. Ok, would be, qué lindo sería. If we could only get through into looking glass mirror. Ok, if we could only get through. Aquí tenemos otro phrasal verb que creo que vimos hoy día, ¿no? Parecido. El que vimos hoy día era go through. ¿Recuerdan qué significa go through? Y get through es muy parecido. Get through. Atravesar. Qué lindo sería, ¿ok? If we can get through. Si atravesáramos, si pudiéramos atravesar hacia la casa espejo. I'm convinced it's filled with such beautiful things. Estoy convencida de que está llena, filled
Filled, estar lleno. Filled. Fill significa llenar. Fill. Llenar. It's filled with such beautiful things. Let's pretend there's a way of getting through it. Okay. Está llena de hermosas cosas, ¿no? De cosas muy hermosas. Let's pretend, pretendamos, there's a way of getting through it. Que hay una forma de atravesarla. Ajá, para llegar a ella. Vamos a ponerlo esto de color verde. Okay. Let's pretend there's a way of getting through it. Pretendamos de que hay una forma de poder atravesar hacia ella. Somehow. Okay, somehow. What does somehow mean? Ya lo dije. De alguna forma, de alguna manera. Somehow. Kitty, ¿no? Imagine the glass has turned into soft little gauze. Imagine the glass. Imagínate que el vidrio se ha vuelto, okay, turn soft, o se ha ablandado, ¿no? Turn soft es como ablandarse. Turn soft, like gauze, como una gasa. Como una gasa o como como una tela, ¿no? Like a gauze, como gasa o tela. So that we can get through. Y podamos atravesar. Get through. Look, it's almost as if becoming a mist right now. Mira, es casi como, almost, casi como, almost, casi. Como si se estuviera volviendo, as it's becoming a mist right now. Mist. Neblina. Mist. Se estuviera volviendo como una neblina right now. Getting through would be a piece of cake. Okay, nuevamente, getting through, atravesarla, would be, sería a piece of cake. A ver, esta lo subí hace este es mi último video, ¿no? Piece of cake. Do you remember what this means? Piece of cake. Atravesarla sería piece of cake. Ok, si no lo saben, vayan al último video de mi canal, ¿ya? Piece of cake. A piece of cake. Súper fácil, pan comido. En Perú le decimos papayita, ¿no? Papayita. She found herself on the chimney piece while speaking. Ajá, she found herself. Ella se encontraba o se encontró on the chimney piece. Se encontró sobre the chimney piece, sobre la pieza de la chimenea. Sobre la chimenea es diferente, ¿ya? Esta parte de aquí, ¿dónde está? La palabra, ¿dónde está? Por aquí está. Fireplace. Fireplace se refiere a chimenea, pero hace referencia más que todo al fuego, a los troncos, ¿no? Exactamente a eso. ¿Ya? Fireplace. Ahora, si estamos hablando de chimney o chimney piece, estamos hablando acerca de la estructura. Ok, vamos a ponerlo acá, ¿ya? A ver, a ver, por ejemplo, fireplace sería esto de aquí, fireplace. Y todo esto de aquí, all this structure would be chimney piece. Chimney piece. Papayuca. Sí, también lo he escuchado bastante aquí. Ok, chimney piece. O sea, ella se encontraba on the chimney piece. O sea, se encontraba encima o sobre la chimenea. O sea, sobre esta parte. Ajá. While speaking, mientras hablaba. While speaking. Although, aquí tenemos, sin embargo, ok, although, she couldn't quite remember how she had climbed up there. Sin embargo, ella no pudo o no podía recordar, ¿no? Casi recordar. How she had climbed up. Ella no podía recordar cómo ella había. Ok, este es otro phrasal verb. Climb up. ¿Qué significa?
Ok, ella no recuerda cómo se. Climb up, subir, escalar, trepar. Ok. Climb up. Ella no se acuerda cómo se trepó allí, ¿no? O cómo llegó ahí. And certainly, esta es otra palabra para que ustedes también, si están en, se les dificulta el writing, certainly. ¿Qué significa esto? Certainly. Certainly. Claramente, evidentemente, también podría ser. Claramente o evidentemente, ¿ok? The glass was beginning to melt away. El vidrio comenzó a, el espejo comenzó a, ok, melt away. Tenemos otro phrasal verb aquí. ¿Qué significa melt away? Turn soft, ablandarse, se volvió suave, se ablandó. Melt away comenzó a derretirse, muy bien. Derretirse. Ajá, comenzó a derretirse, melt away. Just like a bright mist, a silvery mist. Comenzó a derretirse o a desaparecer, just like, como si fuera, ¿ok? Ahora, cuando tenemos así descripciones largas, ¿qué hacemos aquí en este caso? Cuando yo tengo una descripción así larga, como esta de aquí, ¿qué hacemos? Vamos a poner la descripción larga. ¿Qué hacemos en esos casos, chicos? ¿Cómo se lee esto? Bright silvery mist. Oh, bright silvery mist. ¿Sabe lo que hacemos? Nos vamos a la última palabra y de allí empezamos la descripción. Bright silvery mist. Mist, ¿qué sería? Neblina o niebla. Silvery, ¿qué es silvery? Viene de la palabra silver. Silver significa plata. Silvery significa plateada. And bright, ¿qué significa bright? Una neblina plateada. Bright. Brillante. Entonces, empezamos de atrás y retrocedemos. ¿Ok? Vamos al último y empezamos a retroceder. Neblina plateada brillante. ¿Ok? Melt away just as a bright silvery mist. Bien, chicos. Vamos a leer esta parte, ¿ya? Nuevamente, vamos a leerlo lento y después me van ayudando con la lectura. Manden sus solicitudes allí. Send your requests. Okay, let's start. She went on now. The books there are a little big like ours, but the words are all in reverse. I'm certain of that because I've held one of our books up to the glass, and they did the same on the other side. Excitement filled her voice as she asked Kitty, can you imagine living in the looking glass house? I wonder if they'd offer you milk there, although maybe looking glass milk isn't suitable to drink. But oh, Kitty, here comes the intriguing part, the hallway. You can catch a glimpse of it for our living room if you leave the door wide open. It looks much like our hallway as far as you can see, but you never know what might be different beyond. Alice's imagination soared as she exclaimed, "Oh, Kitty, how nice it would be if we could only get through into Looking Glass House. I'm convinced it's filled with such beautiful things. Let's pretend there's a way of getting through it, or through into it. Somehow, Kitty, imagine the glass has turned soft like us, so that we can get through. Look, it's almost as if it's becoming a mist right now. Getting through would be a piece of cake."
she found herself on the chimney-piece while speaking, although she couldn't quite remember how she had climbed up there. And certainly, the glass was beginning to melt away, just like a bright silvery mist. Okay. Very good. A ver, vamos a leer una vez más. Manden sus solicitudes ahí, chicos, para escucharlos. A ver, velocidad normal. Y espero que puedan llegar a este nivel, ¿no? Sería la meta, chicos, que van llegando a este nivel, ¿ya? Vamos. Repeat after me. She went on. Now, the books there are a little bit like ours, but the words are all in reverse. I'm certain of that because they've held one of our books up to the glass, and they did the same on the other side. Excitement filled her voice as she asked Kitty, "Can you imagine living in that looking glass house? I wonder if they'd offer you milk there. Although, maybe looking glass milk isn't suitable to drink. But oh, Kitty, here comes the intriguing part. The hallway. You can catch a glimpse of it from our living room if you leave the door wide open. It looks much like our hallway as far as you can see. But you never know what might be different beyond." Alice's imagination soared as she exclaimed, "Oh, Kitty, how nice it would be if we could only get through into Looking Glass House. I'm convinced it's filled with such beautiful things. Let's pretend there's a way of getting through it. Somehow, Kitty, imagine the glass has turned soft like us so that we can get through. Look, it's almost as if becoming a mess right now. Getting through would be a piece of cake." She found herself on the chimney-piece while speaking, although she couldn't quite remember how she had climbed up there. And certainly, the glass was beginning to melt away, just like a bright silvery mist. Okay, guys, let's start. A ver, vamos a escucharlos. Claudia, let's start with you. Okay. Hello. No? Hi, Claudia. How are you? I'm fine. I'm really fine. And yeah, I'm very happy to have you here so we can listen to you. So you're going to start reading these two paragraphs, okay? So we can start from this part. You can start. She went on. Now, the books there are a bit like ours, but the words are all in reverse. I'm certain of that because I held one of our books up the glass, and they did the same on the other side. Excitement filled her voice as she asked Kitty, "Can you imagine living in the Looking Glass house? I wonder if they offer you milk there. Also, maybe Looking Glass milk isn't suitable to drink. But oh, Kitty, here comes the intriguing part, the hallway. You can catch a glimpse of it from our living room if you leave the door wide open. It looks much like our hallway as far as you can see, but you never know what might the different beyond." Okay. Elsie's imagination soars as she exclaimed, "Oh, Kitty, how nice it would be if we could only get through into Look Glass house. I'm convinced it's filling with such beautiful things. Let's pretend there's a way of getting through into it." Somehow, Kitty imagined the glass has turned soft like house so that we can get through. Look, it's almost as if
it's becoming a niche right now. Going to could be a piece of cake. She found herself on the clean main pines while speaking, although she could remember how she had cleaned up there. And certainly the glass was beginning to melt away, just like a bright silvery mist. Okay, great, great. Okay, very good job. Everybody, please don't forget to leave your claps there. Okay, very good. Thank you very much. Claudia, you did a very good job. I really like your reading. And yeah, this paragraph has some difficulties, no? With the sounds and things like that, but yeah, you did a very good job. Continue practicing. It will help you a lot too. Okay, bye. Okay, thank you very much. Does anyone else wants to read this part? A ver. Agranda la imagen para los ciegos. Sí, lo que pasa es que si yo lo agrando más, esto se va a ver un poquito más, se va a ver cortado los costados cuando entre alguien a leer. ¿Ya? Claudia, thank you very much. I really appreciate your gift. Si quieren verlo bien en buena definición, chicos, pueden ir al canal, ¿ya? Teacher en línea en YouTube. Ahí está la transmisión en HD. También lo estoy transmitiendo por YouTube. Y la repetición de esta clase también se está quedando allí, ¿ya? Bueno, creo que no hay nadie más que se anime, aunque sea este párrafo de aquí, aunque sea este último párrafo. A ver, is there anyone else that wants to read? A ver. Roger, do you want to read or not? A ver, vamos a ver. Por ahí alguien más se animó. Mixelita. Ahí está. Mixe, ¿no? Mixe. Hello. Hi, Mixe. What's your name? Michelle. Okay, Michelle. Nice. That's a nice name. Michelle is one of my favorite names. I don't know why, but I really liked it. Okay, Michelle. We're going to start listening, okay, to your reading from this paragraph, okay? So you have all your attentions right now. Only capture into the glass house. I'm confident he's finally with the show beautiful thing. Let's pretend they're a way of getting thrown into the house somehow. Our kitten, imagination bank glass there has stories of like some so that we get thrown looking awesome. If you become honest right now, getting through would be a best day. She found herself on the chimney piece while speaking on a tone she couldn't quite remember how he was like up there, and suddenly the glass white began to melt away, just like a bright silver mist. Okay, good. Very good. Okay, you had a very nice reading too. Really appreciate your participation. Thanks. Okay, Michelle, thank you very much for being here. Bien, chicos, vamos a finalizar entonces esto por el día de hoy. Ya, esto vamos a leer hasta aquí. Recuerden, chicos, que terminando el capítulo voy a compartirlo el PDF en el grupo de WhatsApp. Así que vayan al grupo de WhatsApp para que puedan leerlo cuando terminemos este capítulo 1. What else? What else do we have here? Pueden ir también a la repetición en el canal de YouTube. ¿Okay? Toda la información que deseen encontrar lo van a ver aquí en el link de mi perfil.
para que puedan encontrar las clases personalizadas, el grupo de WhatsApp, las repeticiones en el canal de YouTube. En cualquiera de las redes, recuerden que siempre me van a encontrar con el mismo nombre, ¿ok? Teacher en línea. Mi nombre es Joser y yo soy tu teacher de inglés. A ver, ¿hay alguien más que desea leer por aquí? Ya, terminamos contigo, Andrés. Ok. Hello. Hi, Andres. Welcome to today's class. We're going to start. We're going to start reading from this part. Okay. Alice's imagination until this part. You can start now. Alex's imagination soared as she explained it. Oh, kidding! How nice it would be if we could only get through into Looking Glass house. I convinced it's filled with such a beautiful thing. Let's pretend there is a way of getting through into it. Somehow, Kitty, imagine the glass was turned soft, like gauze, so that we can get through. Look, it's almost as if it's becoming a mist right now. Getting through would be a piece of cake. She found herself on the chimney piece we are speaking, although she couldn't quite remember how she had climbed up there, and certainly the glass was beginning to melt away, just like bright silver mist. Okay, good. That's it. Thank you. Thank you very much, Andres, for being here and participate too. Okay? Goodbye. Okay, guys. Now, I'm really happy for you to finish today's class. Now I have to have lunch. Remember, the classes are on Monday, Wednesdays, and Fridays, okay? 11 de la mañana, horario de Perú. Ahorita es 1:30, ya toca almorzar. Bueno, chicos, cuídense todos y ya nos estamos viendo el día viernes.